Good afternoon, everyone. So, please give me an example of pilgrimage here in Southern Lake. Wait, Laika. Mountain Pearl. Mountain Pearl, you. San Francisco Javier Shrine at Hanginan. You, Andy. Halika Hills at Tamgaw Masin City sa Religion. Halika Hills. Okay. Ala, kita man ang deadline sa pahimo nga video ni mamo. Saan ay magbuhat ni? Uy, niyo. Uy, kaya itong buwan ng ani, bakit na ba ang deadline sa video? Ay, katumanakala dito sa shrine. So, chata naman na si Patricia karon. And then si Jari mag-deliver sa atong mga classmates. Kaya gano'n ako itong buhat ko. Oo, lagi yung message ko. Bigyan isa dahil. Hala, may chata ka na ba? Masalaman chata ang mga classmates. High above the coast of Maasin City, on a gentle rise of a hill in Barangay Mantahan, stands a magnificent image of hope and faith. Unsa ka history aning shrine, no? Mga tanong guro sa maintenance diha or naman siguro this babaw no, Maria? Okay, pagka last visit na mo diri sa shrine, na nagmas diri, so possible nga naara dyan ang mga praise and mga maintenance, ikaw no? O mga hardener, uli nga na day. Tama, mga tanong ta. Sige. This is Halika Hills, home to the shrine of the Our Lady of the Assumption, a pilgrimage, a journey of a prayer and promise. Our story begins not in a blueprint, but in a dream. In the early 1990s, a devout widow, Mrs. Milagros Caviola de Castro, was visited in a vision by the Blessed Virgin Mary, asking that a shrine be built at a hill overlooking Maasin City. Climbing the hill looks like a physical journey, and in many ways it is. Here, pilgrims climb the steps, breathe the fresh air, take in a sweeping view of the sea and the city, and pause in silence or in song to offer their petitions, thanksgiving, and trust. This place is not only for stone and steps, but of living faith. Many devotees recount answered prayers, peaceful hearts, and inner transformation during their visit. Kung saan ang history diri sa shrine mo? Ano, ganaw pag may makaibawaan lang. Gani mo gani. Way back in 1981, si Milagros Magnola, makita niya si Christ. So, in her second vision, nakita nila na si Christ nagduda o replica ng Blessed Mother. So, she said na let us love our mother for she is the mother above us all. Diba amazing? Ang last vision ni John, nakita niya during Misa de Galileo na si Jesus ay sakay ng donkey ay nag-declare of I am here now because I am the King. Mukod din na ay statue na nga donkey na nagsakay si Jesus. It represents not just the devotion of a few, but a community reaching up and out, towards God, towards its neighbors, and towards beauty in creation. Good afternoon, Father. May gamay na pangapala for our academic purposes. Gusto na may makaibaw kung sa jury history mismo din sa shrine. And paano na mo? Ikaw na ako. Okay, raman mo, Father? Sa pagpakita ni Jesus diri kay Milagros Caviola o gamgam na pagtuo sa mga tao sa kang Kristo, maunga ko nga napatukod kini siya. Tama sa Ginoo, usa pod ang pagsaka sa more than 300 steps paingon diri kay usa ka panata og sakripisyo sa mga deboto ni Mama Mary. Sumao ni sila ang mga deboto dito sa shrine. Ako, nahimong deboto, dili jud lalim nga masaka dinhi, pero pamaagi na mo para magpasalamat kay iyang giprotektahan sa Baging Yolanda pagka 2013. Tinuod jud na nagpalibot diri nga clouds nga murag nagprotekta namo.
Safe jud diri nga to nga time pero ang ubang mga lugar nga guba. Mao sa misa ka kami dinhi kay tungod kami iyang giluwas o gitagaan kami niya og ikaduhang tuig. This hilltop shrine is a beacon for Maasin City, itself proudly called the City of Faith.